भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम 9th canto, chapter 19, text 27, 28. One should be convinced that he is the spirit soul part and parcel of Supreme Brahma Krishna. एक कथा भल्लकम ध्यान रखा उचित जीवात्मा में भगवान कृष्ण परम ब्रह्म कर अंश विशेष. But has somehow or other been entrapped by the material coverings of the gross and subtle bodies consisting of earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego. किंतु जहाँ होना कहेंगे हमें उस प्रकार मेटेरियल कवरिंग ग्रॉस सटल बॉडी स्थूल सूक्ष्म जड़ शरीर द्वारा आबद्ध हो जाइए ये स्थूल सूक्ष्म जो जड़ शरीर ये क्षिप तेज और वायु अग्नि क्षिप अप तेज वायु ईथर आकाश मन इंटेलिजेंस बुद्धि अहंकार ईमान गठित. One should know that the association, society, friendship, love, nationalism, religion and so on are nothing but creations of Maya. एक तो जानी रखा होबो जो सामाजिक स्थिति रे आमर जो संग बंधु बांधव संबंध स्नेह प्रीति जातीयता धर्म आदि ये सब माया सृष्ट. One's only business is to become Krishna conscious and render service unto Krishna as extensively as possible a living entity. एकमात्र धंदा आमर होचे कृष्ण चेतनशील हवा एवं जेते पराधाय सेते कृष्णंकर सेवार नियुक्त हवा. In this way one is liberated from material bondage. इपरि कले बहु बंधन रु मुक्ति मिलिबो. By the grace of Krishna, Devadani attained this state through the instructions of husband. भगवान कृष्ण का कृपारु देवदानी तांकर पतिंकर उपदेश पाई ए कथा बुझी पारे और स्थिति लाभ कले. एहला ए श्लोक उपर दिया जाइछवा हमर परमाराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज भाष्य. तबे कहबार कथा अछि संगर कथा कहै छै पांथ संगम कथा कहै छै. रिलेशनशिप of society, friendship, love are created Maya, and the relationship here is like a association, a hotel full of tourists. Pantha Sangha, Pantha Sahare Sangha, ଆଉ ଭୌତିକ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାୟାକୃତ ସ୍ୱପ୍ନବତ ଏଇସବୁ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି. ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି. ଜୀବର ନିତ୍ୟ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି. ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜଡ଼ ସ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ. ପାନ୍ଥ ସଙ୍ଗମ ପାଞ୍ଚ ସଙ୍ଗମ ଭଳି ଅସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି. ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଆମର ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଠାରେ ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ. ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନା. କୃଷ୍ଣ ଆମର ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜୀବ ନିତ୍ୟ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ये प्रीति परा संबंध प्रीति उपर आधारित कृष्ण प्रीति उपर आधारित से संबंध आम न जोड़ी पारिबा ताहले भवबंधन मुक्त हो पारिबा ना. कृष्ण नित्य प्रभु जीव नित्य दास तेणु नित्य सर्वकाल सर्वावस्था जो स्थान जमी भाव में कृष्णकर सेवार नियुक्त हवा प्रीति परा सेवा नियुक्त हवा ये हूँ आम कथा ये शिक्षा अच्छे ये पारंपरिक शिक्षा गीता भागवत आदि समस्त वैदिक शास्त्र ये शिक्षा दि जाए. से जे पर्यंत आम से संबंध स्थापन न करेचे ये जड़ीय भौतिक संबंध रही दैहिक संबंध रही आम आमार मोर करुचे मोह गृह क्षेत्र सुतात भीति जन से मोह एवं हम मेची पंचस्कंद भात करुचे मो मोर घर मोर द्वार मोर धन मोर संपत्ति मोर भार्या मोर पुत्र मोर कन्या मोर देश मोर जाति मोर बंधु मोर बांधव मोर ये सब जो मोर कथा युवा हूँ मोह ये मोह जो आम दुख पाचे ये सब प्रकृत कृष्णकर किंतु आम मोर जे करुचे यहाँ हूँ मोह जो दुख पाचे. मोह त्याग बहुत गीता मोह त्यागर कथा कहुई अर्जुन मोह प्रति देखा दि जाता मोर भाई बंधु को अपरपक्ष अच्छी मारि कि युद्ध करी कथा
मोहत्यागर कथा ये कही मोहत्याग भंग करते भगवान कृष्ण गीता वाणी उपदेश देकर शेष भगवान से कृष्ण अर्जुन स्वीकार कर नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसाद मयाच्युत शीत अस्मी घन सन्देह पुलिस भजन ये अच्युत आप कृपा मोह नष्ट हो गला मोह करते नष्ट ना सब आप संबंध नित्य संबंध ए अस्थायी संबंध हाँ ये कथा स्वीकार कर अर्जुन ये मोहत्याग न कले कृष्ण संबंध में संबंधित न ही पारे नित्य संबंध न जोड़े प्रीतिपरा संबंध न जोड़े सेवा नियुक्त नहेले कदापि बंधु दुखमय स्थिति मुक्ति मिल ना ये कथा विशेषकर कहुई गोटे कथा हूँ देवदानी एक बुझी पारे भगवान कृपा तांकर पति जजाति लिबरेटेड तांकर पति मुक्त हो जाते जजाति तांकर इंस्ट्रक्शन तांकर उपदेश से देले जहाँ से बुझी पार कृपा लाभ कले मोह दूर है इमेजिनारी पोजिशन से कल्पित स्थिति ये भौतिक स्थिति उससे त्याग कले कृष्ण संबंधित कृष्ण माइंड अपन कृष्ण एक्चुअल लिबरेशन फ्रॉम ग्रॉस सेंस ऑफ बॉडी संबंधित मन कृष्ण पदारविंदे कृष्ण मन समावेश पदारविंदे स्थिर कले ग्रॉस ऑफ बॉडी स्थूल सूक्ष्म शरीर बंधन मुक्त हो रही कथा कहूँ एकादश स्कंद भागवत मध्यान में पाइबा देखा उद्धव को उपदेश अच्छी भगवान कृष्णकर कर्तव्य प्रश्न कर्तव्य संबंध में गृहस्थर कर्तव्य गृही कर्तव्य संबंध में प्रश्न कर भगवान कृष्ण उपदेश गृहस्थर कर्तव्य गृहस्थ भाई बंधु कुटुंब भार्या पुत्र कलत्र नहीं कही गृह परिवार मध्य आबद्ध अच्छी ये गृहस्थ थे देवदानी जजाति पति पत्नी संबंध एवं पुत्र पति पत्नी संबंध पुत्र पिता पुत्र माता पुत्र संबंध संबंध गृहस्थ पर संबंध त्याग कर कृष्ण संबंध संबंधित से ये जो संबंधटा ये दि जाए किमितिका ना पंथ संबंध एसोसिएशन इन होटल फुल ऑफ टूरिस्ट husband friends relatives this association husband friends relatives like the association hotel full of tourists ये पंथ संबंध कथा कही यही संबंध मायाकृत संबंध ये नित्य संबंध नुहे अनित्य संबंध भगवान कृष्ण सहित नित्य संबंध अच्छी ये जो मायाकृत संबंध संबंधित ड्रीम स्वप्नवत स्वप्न देखुचे केवल स्वप्न भांगीगले से सब तुटिगला से देहटा ये देह जो नष्ट हो देह सांगे संबंध से सब नष्ट होगा एकादश कही कुटुंबेशु न सज्जेत न प्रमाद्येत कुटुंबे भी विपश्चित नश्वर पश्ये दृष्टंगी दृष्टवत एकादश स्कंद भागवत सप्तशोध्याय 12 श्लोक कही विद्वान गृही कुटुंबी है कुटुंब आसक्त हे ना ईश्वर निष्ठा विषय सर्वदा अप्रमत्त रे दृष्ट वस्तु जपरी नश्वर ये स्वप्न कथा कही पश्य दृष्टपी स्वप्नवत दृष्टवत दृष्टवत जब नश्वर से अदृष्ट वस्तु को नश्वर ज्ञान करेंगे पुत्र दाराप्त बंधुआं संगम पांथ संगम ये पांथ संगम कथा कही से पांथ संगम कथा कहूँ एसोसिएशन होटेल फुल ऑफ टूरिस्ट एका कथा कहूँ पुत्र दाराप्त बंधुआं संगम पांथ संगम अनुदेहम व्यंते स्वप्न निद्रानुगो तथा पुत्र स्त्री आत्मीय बंधुगण सहित स्वजन बंधुगण सहित संगम ता पांथशाला स्थित व्यक्तिगण संगम तुल्य जपरी निद्रा समय दृष्ट स्वप्न निद्रा प्रसाने भंग हो विनष्ट हो सेपरी ममतास्पदी भूत पुत्र द्वारा आदि प्रति देहे विनाश प्राप्त हो अर्थात स्वप्न परी नश्वर ये से स्वप्न कथा कही लागे ड्रीम एक्जाक्टली एज ए ड्रीम एका कथा ये कहूँ ए संबंध में सप्तम स्कंद भागवत आम श्लोक देखा पाऊ सप्तम स्कंद भागवत द्वितीय अध्याय 21 श्लोक भूतानं संवास प्रपयामीव सुब्रते दैवे नैकत्र नीतो मुन्नितानां स्वकर्म भी हे सुब्रते पानीयशाला जेपरी पथिक गण एकत्र मिलित होती और जे जार गंतव्य चली जाती तद्रुप यही संसार प्राणी मान संबंध से प्रकार
ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ କେତେବେଳେ ବିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗରେ ଯେପରି ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଏ ନା, ସେହିପରି ଦେହ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ରାଦି ସହ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ରାଦି ସହ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେହ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଦେହାବସାନେ ଦେହ ବିନାଶରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାଶ ହେଇଯାଏ। এই একা কথাই କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇତଂ ପରିମୃଷ୍ଣନ୍ ମୁକ୍ତୋ ଗୃହେଷୁ ଅତିଥିବତ୍ ବସନ୍ ନ ଗୃହେର୍ବଧ୍ୟତେ ନିର୍ମମ ନିରହଂକୃତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଆ ବିବେଚନା କରି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଅତିଥି ଭଳି ଗୃହରେ ବାସ କଲେ ମମତା ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ ନା, ନହେଲେ ଗୃହ ବନ୍ଧନ ଦୁର୍ଜର ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଇଛି। ଗୃହର ବନ୍ଧନ ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳ ବଡ଼ କଠିନ ବନ୍ଧନ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ସହଜ କଥା ପଡି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଜର ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବଡ଼ ଦୁର୍ଜର, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ଆସକ୍ତି ତୁଟେଇବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଠାରେ ପ୍ରୀତି ନହେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଠାରେ ଯୋଉ ଆମର ନିତ୍ୟ ପ୍ରୀତି ପରା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ନହେଲେ ସେ ଆସକ୍ତି ତୁଟେ ନା, ସେ ଆସକ୍ତି ସହଜରେ ତୁଟିବ ନା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଧରି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ବାହାରକୁ ଯେତେ ଢଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲେ ହୁଏ ନା, ସେ ଆସକ୍ତି ତୁଟେ ନା, ଏଇଟା ସ୍ୱତ ସିଦ୍ଧ କଥା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅତିଥିବତ୍ ବସନ୍ ଗୃହେଷୁ ଅତିଥିବତ୍ ବସନ୍। ଗୃହରେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଅତିଥି କରି, ଅତିଥି କୁଣିଆ ଲୋକ ଆସିଛି ଘରେ 2-4 ଦିନ ରହିବ ନା, ଆଉ କଣ କୁଣିଆ ସବୁଦିନ ରହିବ କି? ଆମେ ଅତିଥି କୁଣିଆ ଲୋକ, ଆମେ 2 ଦିନ ରହିବୁ ପଳେଇବୁ, ହେଇବା ଜ୍ଞାପନ। ଗୃହାସକ୍ତି ତଦ୍ରୁପ ଭାବେ ଆମ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଏସବୁ ଜଳୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଳିକ, ଏ ଅନିତ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ, ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ଶରୀର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତୁଟିଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତଦ୍ରୁପ ଭାବରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିବେଚନା କରିକି ବିଦ୍ୱାନ ଯେ ସେ ଗୃହୀ ସେ ଆସକ୍ତ ହବ ନା, ଅତିଥି ପରି ରହିବ, ଅହଙ୍କାର ମମତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ଆବଦ୍ଧ ହବ ନା। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଗୃହେ ବାସ ବନେ ବାସ ପ୍ରବର୍ଜ୍ୟା କର୍ମାଭିଗୃହ ମେଦିୟରେ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମାମେବ ଭକ୍ତିମାନ୍ ତିଷ୍ଠେତ୍ ବନମ୍ ବୋପବିଷେତ୍ ପ୍ରଜାବାନ୍ ବା ପରିବ୍ରଜେତ୍। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହ ବେଦୀୟ କର୍ମ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସପୁତ୍ରକ ଗୃହେ ବାସ, ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଭାଗବତରେ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରବର୍ଜ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୃହ ବାସ କର ନା, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରବର୍ଜ୍ୟା କରିବ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହବ, ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନବ, ବନେବାସ, ତାପରେ ପ୍ରବର୍ଜ୍ୟା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାଗବତରେ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରନ୍ତି, ଗୃହରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ବୁଢା ହେଇକରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗତିଟା କଣ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି ଯସ୍ତାସକ୍ତମତିର୍ଗେ ପୁତ୍ର ବିତେ ସଣାତୁର ସ୍ତ୍ରୈଣ କୃପଣ ଧୀର ବୁଢ ମୁମାହ ମତି ମଧ୍ୟରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହରେ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ, ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ, ଧନ ସମ୍ପଦରେ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆସକ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୈଣ ଅଳସମତି, ସେଇ ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ମୋର এই মোহগ্রস্ত হই এ জ্ঞানের বদ্ধ হয়, তার গতিটা কোন হয় তা মধ্যে কুহাইছে। অহো মে পিতর বৃদ্ধ ভার্যা বালাত্মজাত্মজা অনাথা মামৃতে দীনা কথৌ জীবন্তি দুঃখিতা এবং গ্রহাশয়া ক্ষিপ্ত সুদেব গূঢ় ধীরয়ং অতৃপ্ত স্থান ধ্যান মৃতবন্ধম বিশতে তবা। এই কথা কয়েছে। হায় মোর বৃদ্ধ পিতা মাতা শিশু সন্তান বিশিষ্টা ভার্যা, মোর সন্তান গণ ମୋ ବିନା ଅନାଥ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ବସିଛି, ଦୁଃଖିତ ଏହି ଦିନ ଭାବରେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁହାବିଳାସରେ ଆକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରେ। ଏହିପରି ଧ୍ୟାନ କରି ଯେ ଦେହ ଛାଡେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ଧ ନାମକ ତାମସୀ ଯୋନିରେ ନର୍କ ଅଛି, ଅନ୍ଧ ତାମସୀ, ସେ ଅନ୍ଧ ତାମସୀ ନାମକ ନର୍କରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତ, କୃଷ୍ଣର ମନ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ମନ ନିବେଶ କରିନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ନାହିଁ, ତାର ଗତିଟା এই প্রকার হয়ে ଏସବୁ କଥା କୁହାଇছে। ତେବେ ଦେବଦାନୀ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜରିଆରେ ସେ ପାଇଲେ। ଯଜାତି ମହାରାଜ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ, ତେବେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଛାଗ ଦମ୍ପତି ଗଳ୍ପ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେଇଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ।
देवजानी बुझीपारे बुझीपारिक ये सब आसक्ति ममता ये सब देह देह संबंधी जड़ संबंधी आसक्ति ममता त्याग कले कृष्ण मन निवेश कहुई कृष्ण कृष्ण मन समावेश कृष्ण शेष मन स्थिर कले जहाँफल से ये भवबंधन मुक्त हो गले ये सब कथा द्वारा मन संपूर्ण भाव कृष्ण स्थिर कले एवं ग्रॉस एंड सफ्ट बॉडी स्थूल और सूक्ष्म शरीर और बंधन मुक्त हो गले ये मुक्तिर कथा ये कहुचे तेणु कृष्णर कृपा ग्रेस ऑफ कृष्ण कृष्ण कृपार इटा जानिले से देवदानी जानिले भी से कौच कृष्ण कृपाटा केमिति मिले केपरि कृष्ण कृपा मिले इटा बुझा पड़ो सीधा सड़क कृष्ण कृपा मिले ना साधु महाजन वैष्णव यांकर कृपा कृष्ण कृपा से कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति साधु वैष्णव महाजन गुरु साधु गुरु महाजन वैष्णव कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति से कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति जरिया कृष्ण कृपा मिले से दया दया प्रदर्शन दया समुद्र कथा कहूँ जीवे दया दैहिक परमार्थिक दुई प्रकार समस्त जगत दैहिक दया को दया बोली बुझंती परमार्थिक दयाटा कौन जीव रोगर निदानटा कौन निदान माने मूल कारण माया देवी माया हो अंधकार से माया अज्ञानता माया बा विद्यार निष्कृति लाभ हेले दुख कष्टर मूल नष्ट है परमार्थिक दया है जीव को माया हाथ मुक्त करी कृष्ण उन्मुखी करेगा ए जगत डाक्तर देहर रोग दूर करे मनर रोग किछि परिमाण दूर करे आत्मार मनर पूर्ण सुख साधु वैद्य द्वारा है डाक्तर करना भ्रमिते भ्रमिते जदि साधु वैद्य पाए तार उपदेश मंत्रे माया पिशाची पलाए नाना जनेश्व वही तो समस्त मध्य भगवान अवस्थान करते श्रुतंतरात्मा से श्रुत अंतरात्मा अंतर्ज्ञानी ईश्वर वर्तमान प्रश्न उठे समस्त मध्य से हेतु समस्त सब कथा से शुणुंट जानते सुख दुख देखुंट प्रतिकार करूना कहीं राजा क्या निज हाथ में दुख दियंती नहीं आईन द्वारा दुख दियंती दंड दियंती तद्रुप भाव भगवान स्वस्तर क्या दुख दियंती नहीं आईन द्वारा धर्माधर्म विचार भगवान सृष्टि जीव सर्वजीव मध्य समान भाव तीनोटी संपत्ति से देइछंती ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति भगवान कहते हे जीवगण तुम समस्ते मोर पुत्र अहम बीजपद पिता गीता से कथा कहते अहम बीजपद पिता सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवति जाता ब्रह्म महज्जोनि अहम बीजपद पिता ये गीता रे भगवान को उक्ति अच्छी मु बीजपदकारी पिता अर्थात सो जीव तंकर संतान से परम पिता से कहते समस्ते मोर पुत्र मु तुम मान को संपूर्ण अधिकार दे तीनोटी संपत्ति देली ता हूँ ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति या सद्व्यवहार धर्म व्यवहार करो औषध व्यवहार ओदम व्यवहार कले आईन अनुसार सुख दुख तुम मान को भोग करने को पड़ो इटा कथा कर्मी द्रव्योपचार ज्ञानी तत्वातत्व विवेक उपचार भक्तों श्रद्धा उपचार भगवान श्रद्धा उपचार ही पसंद योग्य भक्तों जिनिष भगवान काढ़ी काढ़ी खाती सब कथा अच्छे आम दयाटा ये प्रकार भाव मिले भगवान दयाटा ये प्रकार भाव मिले साधुगुरु महाजन को जरिया भगवान दया मिले ना भगवान दया मिले जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद से गुरुवाष्ट करे आम गान करूँ जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जस्य प्रसन्न गति कुतोपि गुरुदेवंकर कृपा हेले गुरुदेवंकर कृपा लाभ कर भगवान कृपा पाइब जस्य प्रसन्न गुरुदेव जब अप्रसन्न हमें भगवान कृपा तो मिल ना भगवान तो निश्चय प्रसन्न हे गति को गतिटा पारि गति ना गत्यंतर ना इटा कथा कहला तेणु भगवान को आम तो देखिपार ना ये भगवान को तो आम देखिपार ना भगवान को देखिबार शक्ति आमर नहीं दृष्टि नहीं किंतु प्रिय भक्त साधु गुरु साधु गुरु से अनुग्रह चरांति भव्यानि भूतानि जनार्दन से जनार्दन प्रिय भक्त साधु
महादु से कृपा कर विचरण कर बद्ध जीव मान को उद्धार करने हाँ से प्रीति प्रीति भल पाइबा नहीं संग है या नथिले फांका आम सहजरे भगवान को भल पाई पारुन कि साधु को भल पाइबा सहज प्रतिनिधि साधु को देखा भगवान को देखिए साधु को देखिए प्रतिनिधि प्रिय भक्त साधु को देखुचे सागर प्रीतिर व्यवहार कर आम पाखे पाऊ आम सागर व्यवहार कर भगवान परम रसिक भक्त वत्सल से जो साधु रूप धारण करती से साधु रूप विचरण करती गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्र प्रमाण ये चैतन्य कह गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्र प्रमाण ये शास्त्र प्रमाण शास्त्र की इंजक्शन गुरु कृष्ण कम्स इन द फॉर्म ऑफ गुरु एक कहूँ साधु रूप धारण करती साधु मध्य जीव साधु जरिया कृपा साधु कृपा बोले गुरु साधु गुरु कृपा माने कृष्ण कृपा ये अंतर कृष्ण कृपा मिले अन्य कौन सी बारे कृष्ण कृपा मिले ना साधु माध्यम जीव को कृपा करती गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त धनी गुरु रूप कृष्ण कृपा करती से सदन ग्रह बोली कहुए सदन ग्रह बोली कहुए भारत में साधु संघ सुलभ कारण यह हूँ भगवान को लीलापीठ भगवान सबु अवतार एठारे हम ये शास्त्र दि जाए आम मैंने दुर्भागा से सुजोग पाई दुखरे अच्छे आम चिंता करुँ विष भोग यस आम चिंता करुँ विष भोग ताकू ही सुख बोली भावुचे भगवान सुख आनंद को सुख बोली भावुने आम निज सुख आनंद को आम सुख बोली भावुचे स्वर्ग लोक मैंने जहाँ सहजरे पाते ना ए जुगे साधु संघ द्वारा सहजरे मर्त्यवासी पाई पार साधु संघ कले भोगपाला शेष हो भोगपाला रहा ए विषय कौन सन्देह ना भोगरे शांति नहीं कारण भोगीगण स्वार्थपर अन्य को कष्ट दे भोग करने को चाहती ज्ञानीगण प्रतारक अन्य को ठकती निजे ठकानी पड़ती किंतु भक्त वैष्णवगण प्रेमी से माने भगवान को भल पाती सृष्ट जीवन को भल पाती कृष्ण जीव कृष्ण को भल पाइले तुम कहार के भल पाई पार ना तुम भल पाइबाटा स्वार्थ प्रणोदित तुम स्वार्थ भल पाच गिविंग एंड टेक बिजनेस दबा नवा निर्भर निर्भर निर्भरशील से व्यतिक्रम है तुम भल पाइबा छुट्टीगला से तुम भल पाइबा छुट्टीगला ये भौतिक जगत हाँ कि भक्तगण वैष्णवगण प्रेमी भगवान को भल पाती सृष्ट जीवन को भल पाती सृष्ट वस्तु गुड़ आदर करती भगवान को सेवा लगाती ये कृष्ण भक्त साधु गुरुंर ये महिमा कथा शास्त्र कहुई जरिया भगवान साधु गुरु महाजन मान जरिया कृष्ण कृपा मिले ना तो सीधा साल कृष्ण कृपा के पारे ना इटा कथा कह देवजानी जे कृपा पाइले देवजानी by the grace of Krishna Devadani gave up her imaginary position material world completely fixing her mind upon Krishna's spiritual liberation in gross and subtle bodies 26th Adhyaya Second Skanda 11th canto 26th chapter all these things there असाधु गणंकर कर्ण श्रवण मुखरे भोग्य जगतरे परिचय समूह ग्रहण करे से वास्तव वस्तु श्रीकृष्णंकर नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट लीलार कथा साधु मान मुखरे सर्वदा कीर्तित होता जो असाधु बद्ध जीव मान पक्षे श्रवण कर संभावना घटे या द्वारा से पाप प्रवृत्ति विदूरित है परम भागवतर कीर्तन श्रवण कले जीवर दिव्य ज्ञानोदय है एवं जड़ भोग पिपाशा विदूरित है पुनश्च हरिसेवन प्रवृत्ति रूप आत्मधर्म नित्यकाल निमित्त प्रकाशित है जीवर मुक्तावस्था स्वरूप सिद्धि आसक्ति गुणाख्याने प्रीतिस्तद बसति स्थले होता है से क्षांति अव्यर्थ काल विरक्ति जड़ाभिमान प्रभु एवं पिपाशा दूर हो जाए निष्पापता लब्ध है साधुर वाक्य श्रवण करी से प्रवृत्त हेले विरूप धर्म मन गति स्तब्ध है से आत्मधर्म प्रभाव सेवा प्रवृत्तिर उन्मेष फलस्वरूप
কৃষ্ণ প্রীতির উদয় হয়। ভক্তিং লব্ধবত সাধু কিমন্যৎ অবশিষ্যতে মজ্জনন্ত গুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানু ভবাত্মনি। ଅନନ୍ତ ଗୁଣଶାଳୀ ଚିତ୍ସୁକ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ସାଧୁ ପୁରୁଷର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟ ନଥାଏ। ଯଥୋ ପ୍ରଶ୍ରୟମାନସ୍ୟ ଭଗବନ୍ତଂ ବିଭାବସୁ ଶୀତଂ ଭୟଂ ତମୋ ଅପ୍ୟତି ସାଧୁନୁ ସଂସବେତ ତଥା। ଭଗବାନ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ସେବା କଲେ ଯେପରି ଶୀତ ଭୟ ନଷ୍ଟ হয়, ସେହିପରି ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ କର୍ମଦଳତା ସଂସାର ଭୟ ତାହାର ମୂଳ ଜ୍ଞାନ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜନିତ ଅହିକ आत्मिक फलमुक्ति अथवा अहंकार प्रणोदित जीवर मोहिनी बहिरंगा शक्ति विलीन हेबार पिपासा अभेदवादी भगवत भजन करने को दिए ना। जेपरी अग्नि आवाहन में शीत नष्ट है, अंधकार विदित है, आदि भौतिक विघ्न समूह दूर है, सेहीपरि अनुकूल कृष्ण सेवारत जनगणकर पाद पद्माश्रय कले फल भोग काम रूप कर्म जार्य भोग्य संस्कृति जागतिक कर्म ज्ञान समस्त विनष्ट है। साधु संग अग्निर दायिका शक्ति भली प्रबला ता बद्ध जीव को मत्सर धर्म स्वरूप भाव निर्वासित करे। निम जो जन्मतां घोरे भवाब्धौ परमायण संतो ब्रह्मविद संता नौदृढ़े वापसुमज्जता। सुदृढ़ नौका जेपरि जल बुड़ी जाउथबा लोकमानक परमाश्रय, सेहीपरि ब्रह्मज्ञ शांत चित्त साधुगण घोर संसार सागर उच्च नीच जनि मध्य विचरणकारी जीव मानकर परम आश्रय स्वरूप होइतांति। अन्न ही प्राणिनां प्राणाप्तानां शरण स्वरूप शरणस्वहं धर्मवीतनूनां प्रत्य संदर्भाग विभत्वरणम। अन्न जेपरि प्राणी मानकर जीवन स्वरूप, मु सेहीपरि आप्त प्राणी मानकर आश्रय स्वरूप, धर्म जेपरि मनुष्यर परलोकरे वित्त स्वरूप, सेहीपरि साधुगण संसार पतन भीत पुरुषगणकर आश्रय हितांति। संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिर्क समुत्थित देवता बांधवा संत संत आत्मा में बच। साधुगण ही मनुष्य आभ्यंतर ज्ञान नेत्र प्रकाश कर। सूर्य उत्तर भागण जेपरि बाह्य नेत्र सदा प्रकाशमान वस्तु देखा जाए, से साधु संगे मानव दिव्य चक्षु दृष्टि लाभ कर दिव्य पुरुष भगवान को देखी पारे। साधुगण ही मनुष्यंकर पूजनीय देवता बांधव आत्मा इष्टदेव सदृश। मूर्खता बा ज्ञान असाधुगणर संपत्ति। यही संपत्ति को असाधुगण बहुमान करी अज्ञान अंधकार बास कर संकल्प। तमस्मा ज्योतिर्गमय। Don't stay in darkness, come out to light. Where do you get light? Sadhugana surya samam. Yes, sadhus are like a fulgent sun. Come to sadhu, then you come to light. Not coming to sadhu, then you are in darkness. Tamasama jyotirgamaya. Don't live in the darkness. Come forward to the light. Yes. Sadhugana surya samam. ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପକ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଜୀବର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। What they say, what comes out from their lips, that is light, like the rays coming out, yes. Then your dense dark ignorance will disappear, then enlightenment will be there. भक्ति प्रदासित व्यक्तिगण ही साधु, अभक्त मानको बंधु वा साधु कहाଯାଇ ପାରିବ ना। जगतर भोगी और त्यागी अन्याय संप्रदाय भगवान बहुत दूरे अवस्थित। एकमात्र भक्त ही अनन्य भक्ति बल रीतर भेद निराश परिवारे परम निपुण। Therefore, in all Vedic literatures, instruction is there. You should do sadhu sangha. You should do sadhu sangha. Tato sangam sujyo vastu sajjet buddhiman santayvasa chindanti vanubhya sangamukti. Therefore, buddhiman व्यक्ति, intelligent, wise person should give up dussanga, asatsanga, association of asadhus. Asadhus, you understand asadhus? Materialistic persons, non-devotees, do sadhu sangha. Yes. Hear what sadhu says. If you hear sadhu's instruction, sadhu's words, then all your material ills will be cured. All darkness will be dispelled. You will be in enlightenment. You understand? Srimad Bhagavatam, 9th canto, chapter 19, text 29. Maharajyatam Gurudev, Sri Srimade Sri Bhaktivedanta Swami, Prabhupada Maharaj, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି।
How Devadani became self-reliant by the grace of a great husband, Maharaj Dudat is described here. Devadani, ତାଙ୍କର ପତି ମହାରାଜ ଦାସୀଙ୍କର କୃପାରୁ କିପରି ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇପାରିଲେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି. Describing such relation is another way of performing the bhakti yoga. ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ. ସାଧନ ଅନ୍ୟ ଏକ ପନ୍ଥା, ସାଧନ ଅନ୍ୟ ଏକ ପନ୍ଥା ନିଜ ରିଏଲାଇଜେସନ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା. ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରବଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟଂ ସଖ୍ୟଂ ଆତ୍ମନିବେଦନଂ ଇଏ ନବବିଧା ଭକ୍ତି. ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଗୁଣ ରୂପ ପରିକର, ଲୀଳା କାହାଣୀର କଥା ଶ୍ରବଣ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ, ବରଂ ପାଦପଦ୍ମର ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ପଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ପଣ, ତାଙ୍କର ଦାସ ହେବା, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁହୃଦ, ଏ ବିଚାର କରିବା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରପନ୍ନ ହେବା, ଇଏ ହେଉଛି ନବବିଧା ଭକ୍ତି. ଭାଗବତ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ତାହା କୁହାଯାଇଛି. ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଚାଣ୍ଟିଂ ଆର୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ. By hearing from her husband about the greatness of Lord Vasudeva, Devadani certainly became convinced and surrendered herself to the lotus feet of the Lord. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ମହାରାଜ ଦଦାତିଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କର ମହାନ ପତି ଶ୍ରବଣ କରି ଦେବଦାନୀ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ମହାନତା ଜାଣିପାରିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲେ. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଲେଜ, ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ. ବୌନାଂ ଜନ୍ମନାଗନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ, ଏ କଥା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି. Surrender to Vasudeva is the result of hearing about him for many births. ବହୁ ବହୁ ଜନ୍ମ ଧରି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହୁଏ. ଏ ଶ୍ରବଣର ଫଳ. As soon as one surrenders unto Vasudeva, one is liberated immediately. ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତାର ଭବବନ୍ଧନ କଟିଯାଏ. Because of her association with her great husband, Maharaj Dudati, Devadani became purified, adopted the means of bhakti yoga and thus became liberated. Devadani ତାଙ୍କ ମହାନ ପତି Maharaj Dudatiଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ଫଳରେ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ. ଏପରି ଭାବରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ. ଏ ହେଲା ଭବସାଗର ଉତ୍ତରଣ, ଭବସାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଭବସାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ. ଏ ହେଉଛି ଏ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟତମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଷ୍ୟ. ଏଥିରେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ 19 ଅଧ୍ୟାୟର ଏ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ରାଜା ଦୁରାତି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ. ଏ ଶୀର୍ଷକ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ଏଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା. ତେବେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରବଣ ଫଳରେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପୁରୁଷ ବା ମହାଜନ ସାଧୁ ଘରୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭକ୍ତି ଜାଗର ହେବ. ଶ୍ରବଣ କରିକି ଜାଣିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପକୁ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ଭଗବତ ଚରଣରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭବସାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ. ଏଇ ମୋଟାମୋଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି. ଦେବଦାନୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ମହାନପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିକିରି ଏ କୃପା ଲାଭ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ଭବସାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ. ଶ୍ରବଣ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା. ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ
भगवान कथा प्रथम श्रवण करने पड़े। प्रथम नवदा भक्ति भितर प्रथम कथा हूँ श्रवण। श्रवण न कले के भगवान गुरुपाद पद्म मुखर श्रवण न कले कई भगवान कथा बुझीपारे ना, भगवान को जापारे ना। से प्रथम कथा हूँ श्रवण। जिते आम वर्णना अच्छी भागवत द्वितीय स्कंद वर्णना अच्छी जिते प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा सृष्टि हेले से ब्रह्मा प्रथम श्रवण करते। ब्रह्मा श्रवण करते प्रथमे भगवान ठार श्रवण करते। श्रवण करके से वेद ज्ञान अधिकारी होते। चतुश्लोकी भागवत दिखाई कथा भगवान ब्रह्मा किपरि कहते तशृणु एक शुण मो ठार ज्ञान परम गुह्यम मे जब विज्ञान समन्वित सरस्यं तदंगंच गृहाणं कथित मया जवानं तथा भाव तद्रूप गुणकर्मक तथैव तत्व विज्ञानमस्तु तो मदनुग्रहात्। मोर अनुग्रह मदनुग्रहात् मोर अनुग्रह एक कथा तुम जान। भगवान कहले ब्रह्मा भगवत स्वरूप उपलब्धि रहस्य प्रेम भक्ति अत्यंत गोपनीय कहूँ तुम्हें ता श्रवण कर ग्रहण कर। मोर ज्ञान अद्वय गोपनीय हेले ही ज्ञान विज्ञान रहस्य उपदंग यही चारि प्रकार भेदयुक्त जीव निज बुद्धि द्वारा या बुझीपार ना। मोर अनुग्रह हेले ता उपलब्धि कर बहुत अनुग्रह उपलब्धि हम निज ज्ञान गारिमा बुद्धिवृत्ति बल जापर ना। ज्ञान मोर स्वरूप विज्ञान शक्ति संबंध जीव मोर रहस्य प्रधान मोर ज्ञानांग यही चारि गोटी नित्य रहस्यगत भेद अचिंत्य शक्तिर परिणाम। सुतरां मोर अनुग्रह तुम्हें मोर स्वरूप गुण लीला तत्व विज्ञान लाभ करो। ये प्रथम कथा ब्रह्मा श्रवण कले आग भगवान कृपार लब्ध हम बोली कहूँ। चतुश्लोकी भागवत 4टी श्लोक भगवान कहले ब्रह्मा साधारण जीव नुहति से 4टी श्लोक सब कथा दि जाए बुझीपारे से बुझीपारे तावदेव जिज्ञास तत्व जिज्ञासनात्मन अन्य व्यतिरेक सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भारत मध्यरु तत्व श्लोक भगवान कहते जो व्यक्ति परम पुरुष भगवान समुद्र परम तत्व समुद्र जाना अत्यंत व्यग्र से ही प्रकार एक निश्चित भाव सर्वक्षेत्र में सर्वत्र सर्वदा प्रत्यक्ष भाव परोक्ष भाव अनुसंधान करवा उचित। जो व्यक्ति उन्नत चेतनशील से आत्मावृत्ति रहस्य भौतिक सृष्टि रहस्य उद्घाटन करने निमित्त सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक धार्मिक नैतिक आदि सर्व क्षेत्र में जीवन समस्या समाधान पंथा उद्घाटन करने दिगरे व्यग्र हवा उचित। जीवन यही अनुसंधिष्ठा को आदि करी वेदांत सूत्र दर्शन आरंभ हो भागवत समस्त अनुसंधान उत्तर देती कि समस्त अनुसंधान रहस्य उद्घाटन कर ज्ञान सहित विज्ञान व रहस्य न रही निर्विशेष ज्ञान पर है। विज्ञान संबंधित ज्ञान न निर्विशेष ज्ञान हो निर्विशेष अभाव केवे वेदांत तात्पर्य नुहे। से भगवान कहले नान्य जत सत असत परम अर्थात सत असत सब मो ठार आसी ग्रहण गदित मया अर्थात भगवान कहते परम गुह्यम विज्ञान संबंधित ज्ञान शुणु मु तुमको तत्व कथा कहूँ तुम्हें मु एक नुह गदित मया डोंट फॉर्मुलेट डोंट स्पेकुलेट your oral reception is only thing required. जीव को स्वयं प्रभु भगवत संदर्भ कहते एकमेव परम तत्व स्वाभाविका चिंता सत्य सर्व दैव स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण चतुर्धा वर्तिष्ठते। परम तत्व एक
स्वाभाविक भाव अचिंत्य शक्ति संपन्न से शक्ति क्रमे सर्वदा से स्वरूप तद्रूप बहिर्भव जीव प्रधान चारि प्रकार अवस्थान कर भगवान कहते जावान दफाभाव तद्रूप गुण कर्मक एत मोर अनुग्रह जो मत जापर आज आयाम स्वरूप पदे ही भगवत्तत्व अवतरण करे जदि श्रोता न था तेरे आदौ कीर्तन हता ना तेणु श्रुति विरोधी मत समूह निराकृत आवश्यक कहीं कीर्तन करा जाए वाक्य कहीं बोला जाए वाक्य बोला है अन्यर शुणा जो माने शुद्ध कीर्तन पद परित्याग करी स्मरण बा ध्यान पक्षे प्रति से अशोकपंथी चतुर्विध तत्व ही भगवत तत्व एवं भगवान को प्रकाश द्रष्टा दृश्य दर्शन जोटार नहीं ता निर्विशेष जावान तथा भाव भगवान कृपा बल ब्रह्मा जापारे जावान एठारे अहम फर्स्ट पर्सन थे सेकेंड पर्सन कहते थर्ड पर्सन शुणुं पुरुषोत्तम भगवान हेले फर्स्ट पर्सन ब्रह्मा सेकेंड पर्सन यू आर ऑल थर्ड पर्सन भगवान कालातीत प्रपंच निवर्तन हेले सुधा अंतर्भुक्त नुहति स्कंद भाव कही एक ईशानंगीशस्य अपकृष्टोपि तद्गुणी न जुज्यते सदात्मस्थैर सदा बुद्धि सदाश्रया अर्थात यह होती भगवान का सात स्वरूप से भूत प्रकृति गुण मान द्वारा प्रभावित होती ना सेगुड़िक संस्पर्श आश्रय सुधा स्वतंत्र रहती ठीक से जो भक्तगण भगवान को चरणारविंद संपूर्ण प्रपन्न से भूत प्रकृति गुण द्वारा प्रभावित होती ना एक ईशान ईश्वर भगवान कहते मो ठार काल सृष्टि मु कालर अधीन नुहे ईश्वर जीवात्मा कालर अधीन नुहति जगत में पांच तत्व अच्छी ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म से जगत को प्रपंच कहुए एमध्य प्रथम तीन स्वरूप कालाधीन नुहे कर्मर स्वरूप ही प्रागनादि विनाशी भगवान नाम गुण रूप लीला वर्णना के जीव भोग्य व्यापार नुहे बद्ध जीव हरिनाम करें ना हरिनाम ग्रहण शुद्ध चेतना नित्य बुद्धि शुद्ध चेतनात्मा नित्य बुद्धि हिस्ट्रिक रिफरेंस डिनाउंस तथा प्राकृत ऐतिहासिक प्रामाणिकता जहाँ कालाधीन ताहा निराश कराई निमित्त भगवान को कालातीत वर्णित होती भगवान कहते अनएंडिंग टाइम अनादिकाल पूर्वे मुझी सत सत परम एक्जिस्टेंस और नॉन एक्जिस्टेंस सत असत अतीत भगवान को अनादित्य आदित्य संबंध में श्रुति कह सदैव सौम्य इदमग्र आसित आत्मा बा ईदमग्र आसित ये सब कथा तत्व शुद्ध प्रामाणिक वैष्णव गुरु मुखर श्रवण न कले उपलब्धिर विषय हम ना ये कथा श्रवण कले बहुत तत्व उपलब्धिर विषय हम ताले भगवान भगवत्ता जापर भगवान प्रपन्न देवदानी से कृपा लाभ कले तेणु प्रपन्न हेले तब कथा तुम तप्त जीवनम कवि भेड़ितम कर्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमनापदम भूमि गुणंती दे भूरिदा जना दशस्कंद भाव कही हे कृष्ण ए संसार जो मैंने आपंकर तापक्लिष्ट व्यक्ति मान जीवन प्रद ब्रह्मज्ञ मान आराधित पाप नाशक श्रवण मात्र ही मंगलपुर सर्वशक्ति समन्वित सर्वव्यापक कथामृत वर्षण करती अर्थात गान करती से सर्वश्रेष्ठ बोधान्य किए गान करती भगवान कथा किए कहती निवृत तरसे उपगीयमान बभु सुधा क्षुत्र मनो अभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवाद मां बेलते पुनः अशुभनाथ ये दशम स्कंद भाव निवृत्त कृष्ण वासना विवर्जित मुक्त पुरुष जो माने से सर्वत कृष्ण गुणावली कीर्तन करते मुमुक्षी मान पक्षे तापरोगर औषध स्वरूप दाखेल भुवनर श्रवण मन निमित्त तृप्तिकर एपरी कृष्ण कथा श्रवण करने आत्मघाती पशुघाती मित्र ऐक्य विरत हो पार जे आत्मघाती से पशुघाती कथा श्रवण कर
ଏ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବ ନା, ନଚେତ ସମସ୍ତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। କୃଷ୍ଣ ସର୍ବାକର୍ଷଣୀୟ, ତାଙ୍କର କଥା ହିଁ ସର୍ବାକର୍ଷଣୀୟ, ସମସ୍ତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ, ଯାହାର ଆକର୍ଷଣ ଆହ୍ଲାଦ ହଉନାହିଁ, ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ସେ ହଉଛି ପଶୁଘାତୀ ବା ଆତ୍ମଘାତୀ। ଏ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା। ଯେ ଯଦି ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହବ ସେ ପଶୁଘାତୀ ଆତ୍ମଘାତୀ। ନା କଣ ଶ୍ରୀପତି ତୁ ପଶୁଘାତୀ ତୁ ଆତ୍ମଘାତୀ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉନି। ନା କଣ ଆସୁଛି ବସ ଉଠିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଯଦି କୁହାଗଲା କିଏ ଉଠି ପାରିବନି, ଆରେ ବାବା ସେ ଗଲେ ଆଉ ଉଠି ପାରିବନି, ତେଣୁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲୁଚିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଥା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ ତ ସେ ପଶୁଘାତୀ ଆତ୍ମଘାତୀ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କୃଷ୍ଣ ସର୍ବାକର୍ଷଣୀୟ, କଥା ସର୍ବାକର୍ଷଣୀୟ, କିଏ ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହବ କୃଷ୍ଣ କଥା କିଏ ନ ହବ? ଲୁଚିକି ରହିଯାଉଛ, ନାଇଁ ରେ ବାବା ଉଠିକି ଉଠି ପାରିବ ନା। କି କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଛି, ଉଠିବ କାହିଁକି? ପିବନ୍ତି ଯେ ଭାଗବତ ଆତ୍ମନ ସଦା ପଦାମୃତ ଶ୍ରବଣକୁଟେଷୁ ସମ୍ଭୂତଂ ପୁନନ୍ତି ଯେ ବିଷୟ ବିଦୁଷୀ ତାଶୟଂ ଦଦନ୍ତି ତତ୍ଚରଣ ସର୍ବହାନ୍ତିକମ୍। ଏ ଶ୍ରବଣ ଫଳ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀୟ ଉପାସ୍ୟ ରୂପ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀୟ ତଦୀୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କର କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣକୁଟେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରି ପାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଷୟ ଦୁଷ୍ଟ ଅନ୍ତରଗଣକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ସମୀପରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି। କଥାମୃତ କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଯଦି ପାନ ନ କରିବ, ତଦୀୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କର କଥାମୃତ ବୈଷ୍ଣବ କଥାମୃତ ପାନ ନ କରିବ, କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ ପାନ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ବିଷ ଦୂଷିତ ଅନ୍ତର୍ଗଣ ପବିତ୍ର ହବ କେମିତି କିରେ? କେମିତି ହବ? କେ ହବ ନା? ମହିଳାକୁ ନେଇକରି ବସିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି ନା ନାଇଁକିରେ? ମହିଳାକୁ ନେଇକରି ବସିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି ନା? ବିରୋଧ କରିବା ନା, ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବା ନା, ଆମ ବିଷ ଦୂଷିତ ହୃଦୟକୁ ନେଇକି ରହିବା, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଭଲ, ଖୁବ୍ ଭଲ। ତାହେଲେ କାହିଁ ଶ୍ରବଣ କରିବ ନା? ଆସୁନା କାହିଁକି? କାହିଁ ଲୁଚିକି ରହୁଛ? ଆସି ବସିଲେ କୁଆଡ଼େ ଉଠିବ ନା? ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ପରଦିନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ରେ ବାବା ଗଲେ ଆଉ କହିବେ ଉଠିକି ଯାଇପାରିବ ନା, ନ ଆସିବା ନ ଯିବାଟା ଭଲ, ଆଡ଼େ ବାହାରେ ଯିବା ନାଇଁ କି? ତା ମଳା ହୃଦୟ ନେଇକି ରହିବା ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହବ ନାଇଁ? ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? କି ପାଠ ଇଏ, କି ବୁଦ୍ଧି ଇଏ, କି ବିଚାର ଇଏ? ଏ କୋଉ ବିଚାର ତୁମର? ଏ ସବୁ ବିଚାର ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକୁଛି କେମିତିକା? କେମିତି ଢୁକୁଛି କିରେ? ଏ ବିଚାର କେମିତି ଢୁକୁଛି ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ? ମଳା ଭାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆମେ ରଖିବା, ରହିବା, ସଫା କରିବା ନା ଜମା? ଏ କି ବିଚାର? ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯାହା କହନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବିଚାର ଆସି ଢୁକିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନ ଆସିଲେ କୁଆଡେ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଲେ କଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଠଉନି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଶ୍ରୋଦାନ ସ୍ୱଗଦା କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନୋତି ସୁସତାନ। ଯାହାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପରମ ପାବନ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ହିତକାରୀ, ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୀୟ ନାମ ଗୁଣ ଶ୍ରବଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଚୈତ୍ୟଗୁରୁ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କାମନା ବାସନା ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭକ୍ତ ଭାଗବତଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ମହିଳା ଅଛି ସେ ସବୁ ଯାଇକି ସିନା ଦୂର ହବ। କେମିତି ଦୂର ହବ? ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ କେମିତି ଦୂର ହବ? ତୋ ହୃଦୟଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ହବ କେମିତିକା? ତୋ ହୃଦୟ ତ କେତେ ମହିଳା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଛ, ଭରପୁର କରିକି ରଖିଛ, ଏଟାକ ତ ସଫା ହବ କେମିତିକା ଆଗରେ? କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ଅଛି? কি বলছো? জানছো এটা? তাহলে কাହିଁ শ্রবণ করুন? যে জানছো এ কথাটা? চেই শোଉଛି, চেই শোଇବା ଲୋକ ଇଏ। ଯେ ଶୋଇବ ତାକୁ ତ ଉଠେଇ ହବ, ଚେଇ ଶୋଇବ ଯେ ତାକୁ କିଏ ଉଠେଇବ? ଏରେ ଯେ ଚେଇ ଶୋଇବ ତାକୁ କିଏ ଉଠେଇ ପାରିବ? ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଶବ୍ଦ କଲେ ଉଠିଯିବ, ଚେଇ ଶୋଇବ ଯେ ତାକୁ ତ କିଏ ଉଠେଇ ପାରିବେ ନା? ଏ ଶ୍ରୀପତି ଚେଇ ଶୋଇବା ଲୋକ, ୟାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ ନା? ଶୋଇଛ ଚେଇକି ଶୋଉଛି ଆଉ
ଶୋନା କୁଟିଆ ଶୋଇଚା ଦିଗରେ ଶବ୍ଦ କଲେ ଉଠିବ ଚେଇଁ ଶୋଇବ ଯେ କିଏ ଉଠେଇବ କେହି ଉଠେଇବ ତୁ ଚେଇଁ ଶୋଇବା ଲୋକ ନାଇଁ ଚେଇଁ ଶୋଉଛି ଶୁଣତ ଅସୁବିଧା ନିତ୍ୟ ସୁଚେଷ୍ଟିତ ନାତି ଜ୍ଞାନ କାଳେନ ଭଗବାନ ବିଧତେ ବୁଦ୍ଧି ହରିଙ୍କର ସୁମଙ୍ଗଳ କଥା ସଦାପୂର୍ବକ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଅଥବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହଉଛି ଦେବଦାନୀଙ୍କର ସେଇ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସଭା କୀର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭକ୍ତଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ ପବିତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନା ଏହାଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଧୀନ ସ୍ମରଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନାଧୀନ ମେବ ସ୍ୱମିତି ଜ୍ଞାପିତମ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ ବିଶ୍ୱ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଛି ତାହା ପଠନୀୟ ତାହା ଶ୍ରବଣୀୟ ତାହା କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଗଣ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମହାଜନଗଣ ଏଠି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କାହିଁ କରାଯିବ ଅନ୍ୟର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧଜୀବ ଶ୍ରବଣର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ବଦ୍ଧଜୀବ ପ୍ରତି କୃପା କରାହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଇଛି ତାହାର ବିସ୍ମୃତି ଦୂର ହବ କେମିତିକା ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହବ କେମିତିକା ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରବଣୀୟ ବିଷୟ ତାହା ପଠନୀୟ ତାହା ଶ୍ରବଣୀୟ ଏଥିପାଇଁ କରାହେଉଛି ପୁସ୍ତକ ଲଗାଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି ଭକ୍ତ ମାନେ ତା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ ନ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ବହୁତ ଚେତନା ଜାଗ ତୁମର ନିତ୍ୟ ଚେତନା ଯେ ଅରିଜିନାଲ ଯାହା କହନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ କନସିୟସନେସ୍ ମୌଳିକ ଚେତନା ଯେ ଜାଗ୍ରତ ହବ କେମିତିକା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଜାଗ୍ରତ ହବ ଶ୍ରବଣ ଏଇ ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଇଟା ଏଇ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଖଣ୍ଡ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣ ହିଁ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଉପାୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାମୃତ ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବ ଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇଯାଏ ଲୀଳାମୃତ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ କିମ୍ବା ପରିକର ହୋଇଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦାବାନଳ ଦ୍ୱାରା କ୍ଳିଷ୍ଟ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ଜୀବର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ଳବ ବା ନୌକା ନାହିଁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ମେଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭଗବତ ଅନୁଶୀଳନ ଛଡ଼ା ଜୀବନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଜୀବସ୍ୟ ସଂସର୍ଗୋ ବିମକ୍ଷଣମ୍ ନ ଦାନତ ଅନର୍ଥବହାଥରିରତ ଲୀଳାବତାରୈ ସୋଜସପ ଦୀପକମ୍ ପ୍ରଜ୍ୱାଳୟତ୍ୱା ତମହଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଜୀବଗଣ ଚିରକାଳ ଅନର୍ଥକାରୀ ଏକ ଶରୀରରୁ ଶରୀରାନ୍ତର ସଂସରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶରୀରରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଲୀଳାବତାର ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱକୀୟ ଦଶରୂପ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱାଳିତ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଉଛି ସଂସାରଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ କ୍ଲେଶ ଭାବରେ ଜର୍ଜରିତ ଜୀବ ଭବବନ୍ଧନରେ ଜଡ଼ିତ ଜୀବ ଭବ ସମୁଦ୍ରରେ ହାବୁଡୁବୁ ଖାଉଛି ଖାଛ ହାବୁଡୁବୁ ଭାଇ ଯାଛ ଭେସେ ମାୟାର ବସେ ଖାଛ ହାବୁଡୁବୁ ଭାଇ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଗାଇଛନ୍ତି ପାପ ତାପ ଭୟ ଶୋକରୁ ଏକାନ୍ତ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ କିପରି ଚାଲି ଆସିବ ତାହା ସେ ଜାଣେ ନା ଜୀବ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଶୋକ ବ୍ୟାଧି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି ବିପଦଟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ତାହା ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଅଥଚ କିପରି ତାକୁ ଜୟ କରିବ ତାହା ଜାଣେ ନା ଏହି ଅନର୍ଥବ ଶରୀରଟା ବ୍ୟାଧି କ୍ଷୁଧା ଆଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିଚାଳନା ଉତ୍ତେଜିତ କରେ ସ୍ୱରଟା ଅନର୍ଥ ଆଣେ ଶରୀରମ୍ ବ୍ୟାଧି ମନ୍ଦିରମ୍ ସ୍ୱର ନଥିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଆଦି ହବ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ମୋହ ହବ ନା ନାନା ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥବ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଲୀଳା ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ଲୀଳା କାହାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ
କେହି କହିପାରନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଗୌରସୁନ୍ଦର ଆସିଥିଲେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆମେ ଆଜି 20 ଶତାବ୍ଦୀର ମଣିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି ଲୀଳା ନାହିଁ। ଆମେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରି ଭବସାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ତାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ତାହା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କର। ପୁନଶ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମାବତାର ଅର୍ଥାବତାର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ନାମ ରୂପ ବିଗ୍ରହ ଅଛି ନା ଏକ ରୂପ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳାବତାର ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରକାଶ। ନାମ ଅର୍ଚ୍ଚା ଇତ୍ୟାଦି ଲୀଳାବତାର ପ୍ରକାଶ କରି ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପନ୍ନ ହବୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଭବବନ୍ଧନ କଟିଯିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍रणिधान ଯୋଗ୍ୟ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ। କୁतो ଶିବଂ ତତ୍ଚରଣାମ୍ବୁଦାସବଂ ମହାନ୍ ମନସ୍ତ ମୁଖ ନିଃସୃତଂ କ୍ୱଚିତ୍ ପିବନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣପୁଟେ ଅଳମ୍ ପ୍ରଭୋଦେ ଅମୃତା ଦେହ ସ୍ମୃତି ଚ୍ଛିଦମ୍। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଫଳକ ଦେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦି ଶ୍ରୁତଗଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମହାଗଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ମୁଖଦ୍ୱାର ଦେଇ ବହିର୍ଗତ ହୋଇ ଜୀବଗଣଙ୍କର ସଂସାରିତ ଅବିଦ୍ୟାର ବିନାଶ କରିଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ମଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକବାର କର୍ଣ୍ଣପୁଟ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ କିପରି ସମ୍ଭବପର ହେଇଥାଏ। ଜୀବ ଅଶିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁବିଧା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାମ୍ବୁଜର ମଧୁପାନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଏ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାମୃତ, ନାମାମୃତ, ରୂପାମୃତ, ଲୀଳାମୃତ, ପରିକରାମୃତ ସବୁ ଅମୃତମୟ। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ କି ଆକର୍ଷଣ, ଚୁମ୍ବକରେ ଟାଣ ନିହିତ। ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଉଠିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା? କଥା ଶୁଣିଲେ ଉଠିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା? ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଇଚ୍ଛା କରେ ନା? ନାମ ଜପ କରୁଛି, ନାମାମୃତ ପାନ କରୁଛି, ଛାଡ଼ିଦେବ କେମିତିକା? শ্যাম নামে কত মধু আছে গো, বদন ছাড়তে না পারে। কি মধু ଅଛି শ্যাମ ନାମରେ? ଛାଡ଼ି ଦଉଛ? ଚାଖୁଛୁ କିରେ? ଚାଖୁଛୁ? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପିତା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? କେମିତି ଲାଗୁଛି ମା? ମନ୍ଦ ଲାଗୁଛି? ପିତା ଲାଗୁଛି ନା ମିଠା ଲାଗୁଛି ମା? ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦଉଛି ନା ତୋ କଥା କହୁଛି? ପିତା ନା ମିଠା? ମଧୁଟା କେମିତିକା? ମିଠା କହୁ, ଆନନ୍ଦ କହୁଛୁ କାହିଁକି? ମଧୁଟା ଛାଡ଼ି ଦଉଛ, ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ କେମିତି? ଇଚ୍ଛା କରେ ନା ନାମ ମାଳଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି କେତେ ମାଳ ଆସିଲେ ହରିକୃଷ୍ଣ ହରିକୃଷ୍ଣ ଶେଷ ହେଲା, ବନ୍ଦ ହେଲା, ତାଳ ଯିବା ଯାହା କରୁଛୁ କେମିତିକା? ଯଦି ମିଠା ଲାଗୁଛି ତତେ, ଏଟା ଠକଟା, ଠକଟା ଠକଟା। ନିତାନ୍ତ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଉଠିଯିବାକୁ হয়। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଛାଡ଼ି, ରୂପ ଛାଡ଼ି ଯିବାର, କଥା ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭବ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବାକୁ ହେଲେ ଭଗବତ କଥା ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରବଣୀୟ, ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ନିର୍ଭୟସ୍ଥଳ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅମୃତମୟ ଲୀଳା ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବ ଦେବାକୁ ହବ। ମହାତ୍ମାଙ୍କର, ମହାଜନଙ୍କର ମୋହନୀୟ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଘୁମ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତୁ ହଉଛୁ କେମିତିକିରେ? ଏଟା ଘୁମୁଛି, ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଘୁମ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯାଏ, ଜୀବ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଏ।